Cotisap, cotiser, sponsoriser, soutenir, contribuer, participer. Ni mɔgɔ min b'a fɛ ka fara kanda sira kan alisilamɛya baara walakiliw la i bɛ se k'i ka ɲumanya kɛ nin sira in fɛ cotisap/kanda sira mali a bɛ kɛ ka alisilamɛw bɛɛ lajɛlen nafa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ni maa min hamina ye hiji ɲuman ye k'a kɛ faamuya jɛlen kɔnɔ k'a kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ i teliya joona i k'i tɔgɔ sɛbɛ kanda voyage fɛ ni aw b'a fɛ k'aw to aw sigiyɔrɔ la k'aw tɔgɔ sɛbɛ a bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira ninnu na plus 223 20 22 46 00 66 16 01 23. الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا وإمامنا وشفيعنا وقدوتنا محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل العقد من ألسنتنا يفقه قولنا. وبعد إخوة الإيمان كافة المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلمو أمي على تنو كبركة كوالي مندون أكن نعمة شامالة نعمة مبالا ناجة تامبلو الدغولين أنا بانيني أنا فيتشيني أنا بلبلبا أم بورا من كلاما أما بو من كلاما أمي على دلي على كانفرا على كان نعمة بركة بوكا nanya ka nema barkada ala kan jidi nema la kada ka ayu laydu tanye ko nanya ale ala ka nema barkada abanga nema ujidi ala ka nga nema ujidi amba nyina ala fa ka nema ni kishi jidi aka kiraba ka no Muhammadi sallallahu alayhi wasallam ana ka sahaba una ka sudunkew ani ma mi barake nu ka tasirai foga sal kiyama duma amba nyina ala fa kanda bali di bulu ya rabbi akan kanda kambla tasira klininka ma bi balo minka kali jina firdausu soro ya rabbi ala kan balo ka ala kan fatuka ala ko kaka ala ya bonya kama o ko fa ambalmaw ambi befu ka be wale nyimandon ka be barkada ambe ka wati munundi alama ka ala ka dine kuna fonia ulame ala ka kanyi dalu lahara katali jina kono amana munu me ka barake no luye ala ko lu noya anye ala kram Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayre la digi chugu nyuma ka kewali wula ala ko noya ambela jeli ambalmo ambe wala dami kenaka o siratu al habibi al mustafa ala ka jon kanune anaka jon sugandiyali aka dafe bela jelen cela no kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam aleka nyenamaya kibariya wula kalli kene ambe oka walada temenina
wahayu jingina alakira ka cogo min na sallallahu alaihi wasallam an da donna o la k'o kibaruyaw lakali fo kana se o danyɔrɔ la bi walada ye min ye o ye fatratul wahayi fatratul wahayi kɔrɔ ye di o kɔrɔ ye wahayu ye jigingo fɔlɔ min kɛ alakira kan sallallahu alaihi wasallam a siranna an y'o fɔ a siranna a taara seyida khadija sɛgɛrɛ radiyallahu anha k'a ka birifini bir'a kan zammiluni zammiluni a ye birifini bir'a kan birifini birilen a kan kuranɛ kumakan dɔ jiginna o waati fana ya ayyuhal mudammil qumil layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila nin jiginna rasuluka sallallahu alaihi wasallam dɔnnibagaw ko nin de kɛra aya ye min ye nabi ɲumanya di alakira sallallahu alaihi wasallam adani aya min jiginna ka ala ye yamariya dɔ d'a ma kɔnɔ o ye sufɛ nafila seli yamariya dila rasulu ma ni aya in kɔnɔ a ka si ka seli ala ye a ka nafila seli ala ye diɲɛ su o su rasul sallallahu alaihi wasallam ko san kelen dira ma sufɛ nafila seli y'a ma wajibi ye i n'a fɔ farida ye anw ma wajibi ye cogo o san kelen laban na ala sɔrɔla ka nɔgɔyali kɛ a ye laɲini min b'a la baara min bɛna d'a ma baara in ka girinw inna sanulqi alayka qawlan saqila kumakan min bɛna d'a ma ni limaniya tɛ yen dusukun ma sabati dusukun ma labɛn a tɛ s'a kɔrɔ dɛ law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyati llah wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun ala ko ni kuranɛ in jiginna kulu kan ko a bɛ ci ka mugumugu ni adamaden kɛlen k'o kunbɛn ala ye fɛn dɔ de bila i la min b'i dɛmɛ i k'a kunbɛn ne de kuranɛ kunbɛli ma nɔgɔn dɛ an balimaw wahayu jiginni fɛn nɔgɔn tɛ dɛ o de la san kelen dira a ma a ka nafila seli kɛ k'a yɛrɛ labɛn ka nafila seli kɛ k'a yɛrɛ labɛn ka limaniya jiidi ka aladanayaw jiidi limaniya ka kɔgɔ ka se degré la ko in mana kɛ cogo o cogo a bɛ s'a kɔrɔ mobili ka dumuni ye essence ye cogo min dusukun fana dumuni ye alako di adamaden dusukun bɛ balo k'a kɔkɔ ni alako di maa min ka nafila seli ka ca i ta ye a ka kuranɛ kalan ka ca i ta ye a ka nafila sun ka ca i ta ye a ka zikuru ka ca i ta ye a ka sarakati bɔ ka ca i ta ye a ye n'o kɔni tɛ se ka bila ɲɔgɔn na hali ni ko gɛlɛn jigin n'o ka jigin kan ale bɛ sabati de ale bɛ sabati e tɛ se ka sabati o ka d'a kan i ma fɛn kɛ min b'i sabati ala ka ne ni aw sabati an balima o kɔfɛ wahayu jiginnen a rasul ka sallallahu alaihi wasallam a kibaruyaw kɛla cogo min an y'olu bɛɛ lajɛlen lakalaw ye o kɔfɛ allahu subhanahu wa ta'ala a nana wahayu tigɛ alakira la ka jibril tigɛ a la a tɛ jibril ye jibril tɛ jigin kumakan tɛ fɔ a ye bilen o dun y'a sɔrɔ mɔɔw bɔra a kalama k'ale kɛra kira ye tuma la a bɛ kɛ cogo di san wahayu tigɛra a la ala ye wahayu tigɛ a la pewu o wahayu tigɛli min kɛra bi walada bɛna kuma o de kan kuma kun fɔlɔ ye jumɛn ye munna ala ye wahayu tigɛ alakira la sallallahu alaihi wasallam inna allaha subhanahu wa ta'ala hakimun fi af'ali ni ala ye diɲɛ ko o ko kɛ a b'a kɛ ni kodɔn de ye fili t'ale ka baara la o ayi k'a fɔ a bɛ fili ko dɔ la a bɛ segin o kan walima ala tun ye nin kɛ a kun man ka kɛ a tilala ka segin a kan k'a kɛ k'a ɲɛ la munna a ye wahayu tigɛ alakira la sallallahu alaihi wasallam jibril ale ta ye baara de bɛ d'ale ma yamana de bɛ d'ale ma taa n'a ye ɲɛ tɛ wahayu tigɛ ala de a bɛ bɔ ala de yɔrɔ jibril ka nali ala y'a jɔ wahayu fɔlɔ jiginnen ala ye wahayu tigɛ alakira la waati dɔ la sallallahu alaihi wasallam an balimaw o sababiya ye jumɛn ye dɔnnibagaw ye sababiya fɔlɔ min fɔ a la
kwa sababiya ye litashwiq ba'da al-khawf o kɔrɔ ye di wasa ka wahayu nege don alakira la siran kɔfɛ fɔlɔ min jiginna a siranna sallallahu alaihi wasallam a siranna fɔ a yɛrɛ ko seyida khadija ma ko ale siranna a yɛrɛ ɲɛ a t'a dɔn a ka ɲɛnamaya bɛna kɛ cogo min na o siran in kun man ka to alakira la sallallahu alaihi wasallam tuma bɛ wahayu bɛ jigin a bɛ siran tuma bɛ a bɛ siran ala y'a ɲini k'o ta ka bɔ yen ka wahayu tigɛ a la waati dɔ la waati kunkurunin fɔ a yɛrɛ k'a nege minɛ k'a ka n'ale ma o la n'a nana a ma o kɔfɛ a b'a minɛ ni sɛbɛ ye dɔnnibagaw ye kun fɔlɔ min fɔ a la o de ye nin o ka d'a kan wahayu n'a tigɛra kun fɔlɔw nana e y'olu lase e ko k'e kɛra kira ye sankaba kibaruya tilala ka tigɛ o bɛ arasulu jɔrɔ kosɛbɛ o la a b'a kanu ko in ka na tuguni a b'a kanu ko in ka na tuma la an balimaw nin ye kun fɔlɔ ye ala subhanahu wa ta'ala ka kodɔn kɔnɔ a ye ko in kɛ waasa arasulu sallallahu alaihi wasallam wahayu kanu ka se ka don a la wahayu kanu ka se ka don alakira la nɛɛma ni kisi b'a ma siran kɔfɛ kelen a kun filanan ye min ye liyatabayyana linnas anna alwahya zahiratun munfasilatun an dhati rasul sallallahu alaihi wasallam an balimaw kun filanan ye min a ka bange adamaden bɛɛ ye ko wahayu jiginni alakira ka sallallahu alaihi wasallam ale yɛrɛ jaati ka cɛsiri foyi t'a la wahayu tɛ fɛn ye min bɛ bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam wahayu tɛ fɛn ye ko rasulu yɛrɛ ka cɛsiri dɔ bɛ fɛn min na a ka bange bɛɛ ye k'a fɔ wahayu min filɛ nin ye cikan de don min bɛ bɔ sanfɛ ala yɔrɔ ka di alakira ma sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha nin kɔrɔ ye mun ye parce que dɔw y'a jira k'a fɔ wahayu min filɛ ko ala ka kumakan tɛ ko alakira yɛrɛ ka cɛsiri don sallallahu alaihi wasallam ni maa ka cɛsiri ye fɛn min i b'o tigɛ i yɛrɛ la wa o tɛ kɛ o ye kelen dɔw fana y'a jira la ko karamɔgɔkɛ dɔ de bɛ yen min bɛ alakira kalan ni kuma ninnu na karamɔgɔkɛ dɔ de bɛ yen min bɛ alakira kalan ni kuma ninnu na dɔw y'a jira ko bahira arahib a ka samɛ t'a la ni mɔnpɛrikɛ min ye ɲɔgɔn ye k'o de bɛ kuranɛ kumakanw fɔ a ye ala ko kuranɛ kɔnɔ ko la kuranɛ nana arabukan de la aw bɛ ka nin min fɔ o tɛ arabukan mɛn yɛrɛ n'ala k'a jira k'a fɔ rasulu yɛrɛ ni wahayu u tɛ ɲɔgɔn ye sira la a ka cɛsiri t'a la ale a tɛ wahayu in d'a yɛrɛ ma wa karamɔgɔ t'a bolo min b'a kalan wahayu la wahayu bɛ bɔ ala de yɔrɔ o ala de y'a tigɛ wa ni waati min y'a ja ala bɛ tila k'a jigin a kan n'ala ko nin ye laɲini fila ye allahu subhanahu wa ta'ala a ye wahayu tigɛ alakira la ka da laɲini fila min kan sallallahu alaihi wa sallam an balimaw n'o bɔra yen wahayu tigɛlen rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a ye waati joli kɛ wahayu fɔlɔ jiginnen a kan yani ka taa se filanan jiginni ma wahayu tigɛra alakira la ka waati joli kɛ sallallahu alaihi wa sallam ko amma muddatu fatratil wahyi fakhtalafa fihi al-ulama ala iddati aqwal min kɔni wahayu tigɛli ye dɔnnibagaw n'o ye sira karamɔgɔw ye u ye ɲɔgɔn sɔsɔ a la kosɛbɛ ka kumakanw fɔra ɲɔgɔn kɔ a la dɔɔni hakilila dɔw nana hakilila minnu b'a la n'u fɔra ɲɔgɔn kɔ nka a bi faamu sira min ye tariki yɛrɛ ta dɔnnibagaw bɛ to ka fɔ ɲɔgɔn kɔ jatew la o tɛ kojugu ye o ye bɛɛ n'i ka jateminɛ cogoya ye ko yɛrɛ taabolo la nka minnu y'a fɔ kibariya dɔ nana ko wahayu tigɛra alakira la sallallahu alaihi wasallam salasu sanawat aw sanatayni wa nis ko wahayu tigɛra la san fila san saba walima san fila ni tila hakikatan sira kitabu min b'an bolo sisan n'an bɛ ka kuma ni o ye an balimaw o tigi n'o ye mubarak furi ye ale ko falaysa bi sahih
ko k'a fɔ ko wahayu kɔni tigɛra alakira la san 3 walima san 2 likila ko kuma tɛ kuma sahalen ye o kuma tɛ kuma sahalen ye ale ko ma saha haqiqatan ko an kana baara kɛ ni o ye ka d'a kan o kuma tɛ kuma sahalen ye n'i ye rahikul maktum lajɛ i b'o sɔrɔ o kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛna ye k'a fɔ kibariya wɛrɛ nana tuguni an ka sira karamɔgɔba dɔ bɛ yen a bɛ fɔ a ma ko Dr Saïd Ramadan al-Bouti Dr Saïd Ramadan al-Bouti a ka sira kitabu bɛ wele ko fiqhu sira fiqhu as-sira i bɛ fiqhu sira min ye k'u dɔnnen don fiqhu sira 2 bɛ yen o dɔn mɛ sinon fiqhu sira ka ca fiqhu sira bɛ yen lil imam al-Ghazali o bɛ yen fiqhu sira bɛ yen lil Dr Saïd Ramadan al-Bouti ale fana bɛ yen Dr Saïd Ramadan al-Bouti ale y'a fɔ a ka kumakan na ko wahayu tigɛli ko kuma minnu nana la ka ca ko mɛ k'ale yɛrɛ ka jate la al-imamul Bayhaqi ko ye min fɔ k'ale bɛ taa o nɔfɛ ko imamul Bayhaqi ko wahayu tigɛla alakira la 6 ashhur ko kalo 6 bon ale ko kumakan min fɔra ko ale b'a jate k'a fɔ hadha huwa rajih ko de sabatilen nga o ye Dr Saïd Ramadan al-Bouti ka kumakan ye o y'ale ka kumakan ye ale ye faamuyali min sɔrɔ ana ye kumakan min sɔrɔ o kɛra nin ye mais ale ko k'a y'o ta joni nɔ la o ye al-imamul Bayhaqi nga n'an bɔra yen Ibn Sa'd ale fana ye sira karamɔgɔba ye ale y'a yira k'a fɔ ko Ibn Abbas ko y'a yira k'a fɔ ko wahayu tigɛra alakira la sallallahu alaihi wasallam 40 yawman tile 40 o ko tile 40 kɔni k'ale b'o de saha Ibn Sa'd y'o fɔ ko kɛra joni ka kumakan ye Ibn Abbas ale de y'a yira ko wahayu tigɛra alakira la sallallahu alaihi wasallam ko nka wahayu tigɛla ka wagati min kɛ ko tile 40 ni ye Abdullah ibn Abbas ka kumakan ye nka an bɛ se ka kumakan min da nin fana kan Sheikh Safiyur Rahman al-Mubarakfuri n'o ye Rahikul Maktum tigi ye ale ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko ale ye kumakan in bɛɛ lajɛlen ta k'a da ɲɛ kɔrɔ ale ye nin kumakan dɔnni nafa de ye nin ye o kana sin ka mɔgɔw ta ten ka baara kɛ n'o ye i yɛrɛ k'i hakili labaara i yɛrɛ k'i hakili n bɛ fɛn dɔ fɔ aw ye bi hali kilasi kɔnɔ karamɔgɔ ɲuman a bɛ dɔnni mun ye ni question dira aw ma kalanden min y'a jija ka question in jaabi n'a yɛrɛ hakilila ye nka ni kitabu kɔnɔta bɛnna karamɔgɔ ɲuman bɛ nɔti d'o de ma mais min ye kitabu ta sɛbɛn harfan bi harfin o y'a copier de yala i bɛ taa question dɔw yɛrɛ bɛ di kilasi kɔnɔ question d'intelligence do tuma la an b'a kɛ yɛrɛ ou bien karamɔgɔ tuma la a bɛ explication na a bɛ ka darisu expliquer a bɛ kuma dɔw fɔ a bɛ question bɔ a kan ni maa min y'o sɔrɔ karamɔgɔ b'a dɔn ko tigi tiɲɛ yɛrɛ la o bɛ kow ɲini n'a hakili nka min ta ye n ye min sɛbɛn ne ye dɔrɔn a banna n b'o de fɔ o ma nɔgɔn o tuma la Mubarakfuri ko nin kuma ninnu min bɛɛ fɔra ko ale y'a bɛɛ ta k'a bɛɛ da a ɲɛ kɔrɔ ko ale kɔni taara sabati min kan wahayu tigɛra alakira la tile 10 dɔrɔn k'ale b'o de fɔ wa ale ka dalilu fana b'ale bolo o kuma la dɛ kunfɛ kuma tɛ a ko a ka dalilu b'a bolo cogo di ko ka d'a kan a nana riwaya sabatilenw a nana olu la ko ar-rasulu sallallahu alayhi wa sallam sunkalo a bɛ tile 30 dafalen kɛ kuluwo kɔnɔ o tɛ yan an ma tɛmɛ o kan sunkalo a bɛ kalo 1 dafalen kɛ gari hirayi kuluwo in kɔnɔ jabalu nur la ko bɛɛ sabatira o kan n'a bɛ jigin ka bɔ yen seli fitinin don sɔgɔmada de a bɛ jigin komi o y'a sɔrɔ seli fitinin tɛ yen nka jate y'o de ye o sunkalo mana ban seli fitinin don sɔgɔmada arasulu bɛ jigin ka bɔ gari hirayi kuluwo la a bɛ taa kaso k'o kun y'a ka laada ye
wa ale ko kɔni sabatira kitabu sahalenw bɛɛ la hali sahih bukhari la o sabatira ko n'o sabatira k'an ka segin ka na dɔɔni ko a tilala ka sabati tuguni k'a fɔ wahayu min jiginna alakira kan sallallahu alaihi wasallam o wahayu jiginna rasulu kan sunkalo kalo de la ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan ko o wahayu min jiginna rasul kan ko dɔnnibaga caman sabatira kan ko wahayu jiginna sunkalo kalo tile 21 sunkalo kalo tile 21 ko wahayu jiginna alakira kan sallallahu alaihi wasallam kuluwo kɔnɔ a bɔra o la kana Seyida Khadija fɛ a nana Seyida Khadija fɛ ni ko ɲɛ sɔrɔla ko rasulu tilala ka segin tuguni ka taa Hirayi kuluwo la ko o la tuma min na sunkalo banna a segintɔ ka bɔ Hirayi kuluwo la ka na a ka so Jibrili jiginna a ka siɲɛ 2nan la ko bon n'ale kɔni y'o jateminɛ wahayu jiginna sunkalo kalo tile 21 wahayu fɔlɔ jiginna wahayu 2nan jiginna ale bɔtɔ Hirayi kuluwo kɔnɔ ka na a ka so o kɔrɔ ye sunkalo salen seliba don sɔgɔma a bɛ ka na wahayu 2nan jiginna ko bon ni ale kɔni ka jate la n'ale y'o 2 da ɲɔgɔn kɔrɔ ale bɛ tile 10 dɔrɔn de sɔrɔ o tuma na ale ka jateminɛ b'a d'a ma k'a fɔ ko wahayu jiginna alakira kan wahayu tigɛla rasulu la sallallahu alaihi wasallam tile 10 a faamuyala a ma faamu i y'a dɔn ni an y'a jateminɛ a fana ka kuma a bɛ yeli kɛ o nka an bɛna sabati min ka sa o ye k'a fɔ a mana kɛ a fɛn o fɛn ye a mana kɛ a fɛn o fɛn ye a kɛra kalo 6 de ye o ye ramadanil buti ka kumakan ye a kɛra tile 40 de ye o ye Abdulahi ibn Abbas ka kumakan ye a kɛra tile 10 de ye o ye Mubarak Furi ka kumakan ye kumakan wɛrɛ bɛ yen ko tile 15 mahma kan a mana kɛ min ye wahayu kɔni tigɛra alakira la a faamuyala wahayu kɔni tigɛra rasulullah sallallahu alaihi wasallam dɔnnibaw kɔni ye jatew fɔ jate laban minnu kɔni bɛ yen ni maa caman sabatila o kan i ma tile 10 walima tile 15 kuma in bɛ sabati o de kan ni min tɛmɛna o kan hakikatan o ti maa caman tɛ sabati o kan Allahu a'lam ala de b'a dɔn an balimaw an y'a f'i ye wahayu tigɛ kun ye min ye ka se ka wahayu yɛrɛ kanu don alakira la ani k'a jira anw na wahayu bɔrɔ 2 t'a la a bɛ bɔ ala de yɔrɔ ko tuma min na wahayu tigɛra بقي الرسول صلى الله عليه وسلم في أيام الفترة كئيبا محزونا تعتريه الحيرة والدحشة wahayu tigɛlen ala kira la nɛɛma ni kisiba ma ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a kɛra a ma dusukasi a kɛra a ma hakili wuli a kɛra a ma nikangamu ye tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra a ma nikangamu ye ka d'a kan ko fɛn i ye kibaruya dɔ lase k'i kɛra o ye sababuya min b'o ko sabati o tigɛra e la a bɛ kɛ baara ye dɛ o kɔrɔ ka surun a bɛ n'a fɔ mɔgɔ dɔ ka ci bila e yɛrɛ ma ko a bɛ na i n'a fɔ sisan ɲumankɛla dɔ ka ci bila i ma k'i k'a fɔ a ka kabila mɔgɔw ye a bɛ na remorque fan bɛ malo la a bɛ n'a di mɔgɔ ma e y'o fɔ bɛɛ bɔra k'a sigi e n'ale bɛ to ka telefɔni ci ɲɔgɔn ma mɛ waati nana se telefɔni tigɛra e b'a wele ka dɛsɛ a t'a ta mɔgɔw b'a fɔ ko in bɛ cogo di y'a dɔn waati kɔni i bɛ degun dɛ i bɛ degun kuma dɔ la i bɛ bɔ mɔgɔw kɛrɛfɛ ka taa fo kɔfɛ an t'a dɔn nin ko in yɛrɛ bɛ na ala kana an kɛ nkalontigɛla ye bi dɛ bon o ko de don donc rasulu fana a hamina a jɔrɔla ka d'a kan ale ka kiraya de fɔra fɛn min b'o sinsin o ye wahayu ye n'o nana tigɛ ale tɛ tigɛ kun dɔw la a bɛ kɛ cogo di an balimaw ko wahayu tigɛlen rasulu hujununa sallallahu alaihi wasallam ko fo ka taa se degré la ko rasulu tun bɛ yɛlɛ kulu sanfɛ k'a b'a fili ka jigin
ko jibril bina bangaye aba foye ya muhammad innaka rasulullahi haqqan ala kaba fo muhammad ay i ala ka cide re ko jigila tige sira manin digila met motuma na ko aba refli jibril bina foye ya muhammad jibril bisinga bangayeti aba fo ya muhammad innaka rasulullahi haqqan i ala ka cide yere kana nin ke ko nin kɛra fo siɲɛ 3 nka nin kuma min filɛ nin ye an ka karamɔgɔba a sheikh al-albani ale ko ale kɔni tɛ sɔn nin kuma in ma ko ale tɛ sɔn a ma mun na yɛrɛfa o ye kojuguba ye o ka jigin rasulu ye kira di kira dɔrɔn tɛ ale de ka fisa kira bɛɛ a ka fisa adamaden bɛɛ a ka fisa nabi ɲuman bɛɛ ye akida sanuman de dira ale ma a ka tila ka jigin ale kɔnɔ k'a k'a yɛrɛ fa ko ale kuma in ale kɔni tɛ sɔn ni kuma ale bɛ ko in kɔni digira a la ko ale bɛ fɛ an ka kuma fɔ ka dan ye sheikh al-albani ko ten k'ale bɛ fɛ kuma ka fɔ ka dan a digira a la mɛ k'a fɔ a tun bɛ yɛlɛ kulu kan k'a yɛrɛ fili ko ale tɛ sɔn a ma ko ani an ka akida tɛ taa ani an ka diinɛ faamu tɛ taa ala kira yɛrɛ b'an gɛn ka bɔ fɛn min ma a yɛrɛ tɛ se ka k'o kɛbaga ye Allah ya sɔrɔla wahayu daminɛ don cogo cogo kiraya daminɛ don cogo cogo nagasili ko foyi tɛ kira sɔrɔ kiraya daminɛ la ko a bɛ se ka na jalaki n'o ye a ka kiraya bannen kɔfɛ a yɛrɛ tun bɛna a yɛrɛ fa o tuma la yɛrɛ fa kibaruya bɛ cogo di ale ko nin yɔrɔ in kɔni ale t'a sabati n'i y'a ka kuma fana lajɛ n b'a jigin k'a fɔ a bɛ don hakili fɛ dɛ o tuma na an bɛ dan yɔrɔ min na o ye k'a fɔ fɛn min ye wahayu ye a jiginbaliya digira alakira la sallallahu alayhi wa sallam a digira la kosɛbɛ a hamina i bɛ sira kitabu dɔw yɛrɛ sɔrɔ minnu b'a fɔ ko kafiri dɔw yɛrɛ tun b'a dalakɔrɔbɔ k'u b'a fɔ ko tuma na k'i ka jinɛ in k'a tɛna bilen yan n'i y'a dɔn olu ko jinɛ de bɛ jigin a kan an balimaw degun o degun kɔ a bɛɛ ye hɛrɛ de ye inna ma'al usri yusran rasul sallallahu alaihi wasallam nin waati ninnu minnu kɛra o waatiw tɛmɛnen kɔfɛ akramahullahu ta'ala bil wahyi marratan saniya ko nin waatiw tɛmɛnen ala nana kana alakira bonya sallallahu alaihi wasallam ni wahayu ye siɲɛ 2nan la wahayu tilala ka jigin a kan siɲɛ 2nan la a ye jigini min k'o 2nan la sa o kɔni de kɛra kuda ye ka tugu fo ka taa se alakira ka fatuli ma wahayu ma tigɛ bilen wahayu jigina jigin ko 2nan min na o kɛra cogo di rasul sallallahu alaihi wasallam a yɛrɛ bi k'a lakali a ko tuma min na sunkalo banna ale b'a la ka jigin ka bɔ kulu la a bɛna a kaso Makan sunkalo banna a ye jigina a bɛ ka jigin ka bɔ kulu la a bɛna a kaso a ko tuma min na n'ale bɛ sira fɛ ka na falamma istabtantul wadi ko wolon kɔnɔna dɔ bɛ yen sira in kan ale nana ka na jigin wolo in kɔnɔ a bɛna wolo in tigɛ ka bɔ rasul ko fanuditu sallallahu alaihi wasallam a ko yɔrɔ bɛɛ ne welela n ye wele kan mɛn ne ye wele kan mɛn n bɛ ka wele ya muhammad n bɛ ka wele ya rasulallah n bɛ ka wele a ko kɛlen fanadartu an yamini falam ara shay'an wa nadartu an shimali falam ara shay'an ونظرت أمامي فلم أرى شيئا ونظرت خلفي فلم أرى شيئا فرفعت رأسي فرأيت شيئا فإذا الملك الذي جاءني بهراء جالس على كرسي بين السماء والأرض رسولك صلى الله عليه وسلم أقول لك جنة دينين كنو يانا كبو أي ويلي كامل ko ale y'a kini filɛ ka wele kan in yɔrɔ ɲini a y'a kini yan fan bɛɛ lajɛ a ma mɔgɔ ye
anana numayan fan fana lajɛ a ma mɔgɔ ye a ko ale ye ɲɛfɛla lajɛ a ma mɔgɔ ye a tilala k'i yɛlɛmɛ k'a kɔfɛla lajɛ a ma mɔgɔ ye a ko sisan ale jɔlen y'i kunkolo kɔrɔta ka sankaba lajɛ ko a y'a ye mɛlɛkɛ min jiginna ka na ale ka hirayi kuluwo la n'o ye seyidina jibril alayhi salam ko ale y'a sɔrɔ a sigilen don chaise dɔ kan sankaba ni dugukolo furancɛ la sankaba ni dugukolo furancɛ la chaise dɔ sigi mɛ a sigin b'o kan a y'i sigilen to chaise de kan k'ale wele ko ale y'a ye dɔrɔn ale siranna tuguni ko fo ale turula kunberekuru kan siran nana ale la a ko yɔrɔ bɛɛ ale nana khadija sɛgɛrɛ seyida khadija radiyallahu anha فقلت لها زملوني دسروني قال لك السيدة خديجة ما أي بريفني برينكا دسروني أي بريفني برينكا نسيرا كتابو تيجي أفوتشوغمي كوي بريفني برالا وصبوا عليه ماء باردا السيدة خديجة بريفني برالا أبيكا وشي كاكلا لك جسما دو تاكا بوانكا ay birifini birala ka kila ka jisuma dɔ ta ka bɔn a kan o bɛɛ ye farikolo bɛ se ka lafiya cogo min farikolo bɛ se ka suma cogo min na an balimaw nin kɛlen arasulu sallallahu alayhi wa sallam a ko ale dalen o dayɔrɔ in na sisan a ko ala ka kumakan dɔ jiginna kuranɛ aya dɔw jiginna jibril nana minnu fɔ ale dalen جبريل قام يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر كوني كما كان دمدو ni ayat damado jigina aleka suratul mudassir ni ayat damado o jigina aleka ni ya jitimna bita aya wolon flana ni jigina aleka jibril nana ni aya nunu fo ale dalen ambi Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka famiyali di ambalmo ni aya munun jigina suratul mudassir kono وهذه الآيات هي مبدأ رسالته صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل أجينا كألا كراك النبي نماين وآية جينا كالنبي نماين دي ألا كرام صلى الله عليه وسلم يا أيها المدسر آية جينا كاكرادي رسالة مبدأ الرسالة كاكرايا دامنة كرانين مكان نوني كاكيكان داما كوني أجتي منه kumakan nunu be kila ka taa kilayɔrɔ fila ye a kilayɔrɔ fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye taklifuhu sallallahu alaihi wasallam bil balagh wa tahdhir kumakan fɔlɔ ye ka ala kira yamariya sallallahu alaihi wasallam a ka cikan lase magankaw ma k'u bagabaga k'u masiran u be lahala min na u k'a dabila n'o ye filankafoya ye ka dɔ fara ala kan n'u m'o dabila n'u balolo la ka sa ɲangata bɛɛ k'u kɔnɔ ala ye kuma daminɛ n'o de ya ayyuhal mudassir ya e cɛ min dalen filɛ ka birifini biri la qum wuli fa andir i ka masirani kɛ qum sira karamɔgɔ ko kabira fara rasulu ma don ko qum k'a ma sigi bilen fo saya a ma sigi sufɛ a kun bɛ nafilaw seli ko don dɔ la an ba Khadija ko a ma ko yala a taa lafiya sa wa ka dɔ bɔ nin ko ninnu na a k'a yɛrɛ lafiya a ye Seyida Khadija jaabi a ko laqad walla ahdu nawmi ya Khadija laqad walla ahdu nawm a ko Khadija sunɔgɔ waati banna o sunɔgɔ waati banna dɛ
afana dun ye tiɲɛ fɔ ngo san 40 ma kɛ sunɔgɔ la a ma san 40 kɛ sunɔgɔ la kiraya tun bɛ yen wa a 40 kɔfɛ kɔni ni baara dira sunɔgɔ man ka ye bilen dɛ o ye sɛbɛ ko daminɛnen de ye ala adamaden yɛrɛ n'i y'a jateminɛ yanni ka balikuya e bɛ balikuya san 18 i y'o bɛɛ kɛ sunɔgɔ la dɛ nka i balikuyali fana i bɛ da ka tile bɔ fajiri tɛ sɔrɔ o fana man ɲi dɛ o tuma na ala ko a ma qum kira Muhammad wuli k'i jɔ fa andir i ka ala ka dafɛn k'u masiran mun ye min adabillah k'u masiran ala ka lajaba ye k'a dɔn k'a fɔ n'u ma tilen ala ma n'u ma tawhidu minɛ lajaba b'u ye dɛ kaburu lajaba bɛ yen dɛ alikiyama don tile bɛ yen dɛ sirati tigɛli gɛlɛya bɛ yen dɛ wa jahanɛmɛ tasuma bɛ yen dɛ u bagabaga inzar u bagabaga wa i ka gɛlɛya u ma ko filankafoya de bɛ ko in bɛɛ ɲɛ n'o yer'u ka baara la dɔrɔn u tɛ kisi ni kumakan kelen min fɔra fɛn bɛɛ bɛ nin kɔnɔ fa andir qum fa andir u masira ka bɔ jogojuguya bɛɛ ma ka bɔ ala kota bɛɛ ma ka bɔ ala tanamako bɛɛ ma min bɛ kɛ sababu ye ka lajaba jigin u ka lahara a f'u ye o de la dɔnnibagaw b'a fɔ ko li da'wati janahan ko dawa kaman fila b'a la kana kelen kari ka bɔ yen dɛ i y'a ye a kaman fɔlɔ ye jumɛn ye a da'i yanbaghi an yakuna bashiran wa nadhira nisɔndiya ka mɔgɔw nisɔndiya ni alijinɛ don ye n'i ye nin baara ɲuman in kɛ i bɛ taa alijinɛ la n'i ye nin baara ɲuman in kɛ i bɛ taa alijinɛ la n'i ye nin baara i bɛ taa alijinɛ la o bɛ fɔ mais n'i ye nin baara jugu fana kɛ i bɛ taa jahanɛmɛ la dɛ y'a ye nabbi ibadi anni ana al-ghafur rahim wa anna adabi huwa al-adabul alim ala y'a bɛɛ fɔ a fɔ n ka jɔnw ye ko n bɛ hinɛ de mais a tila k'a f'u ye ko n ka ɲangata fana ka bon dɛ a fila bɛɛ bɛ yen ɔ dɔw fana ka wajuli bɛɛ i bɛ don alijinɛ la ye jahanɛmɛ ko kuma ti fɔ a la dɔw fana ta bɛɛ i bɛ taa jahanɛmɛ la olu jɔra dɔrɔn jahanɛmɛ ɔ o fana man ɲi donc nin fila de bɛ ɲagami ɲɔgɔn na ala ko a ye kira Muhammad caman bashiran wa nadhira nisɔndiya waati bɛ yen n'i ye baara ɲuman kɛ i bɛ taa alijinɛ la o kan ka fɔ n'i ye baara jugu kɛ i bɛ taa jahanɛmɛ la a bɛ fɔ a fila ka fara ɲɔgɔn kan o tuma la kuranɛ aya min jiginna laɲini fɔlɔfɔlɔ min b'a la o ye ka yamaruya di rasulu ma sallallahu alaihi wasallam a ka ala ka jɔnw masiran jahanɛmɛ ɲɛ k'u masiran ala ka ɲangata ɲɛ o ye fɔlɔ ye filanan taklifuhu sallallahu alaihi wasallam bitatbiqi awamirillahi subhanahu wa ta'ala ala dhatihi wal iltidamu biha fi nafsi kuma kilayɔrɔ filanan o bɛ boli ala kira yɛrɛ zatu kan ala ye fɛn dɔ fɔ k'a yɛrɛ k'o kɛ o dɔ ye jumɛn ye ala subhanahu wa ta'ala ko wa rabbaka fakabbir kira Muhammad i daba masa a bonya i k'a kɔrɔ i k'a bonya jira ɔ tafsirikɛla dɔw ko i daba masa seli a ye baasi foyi t'o la n'i y'a kɛ seli ye a ka ɲi a tafsir ka ɲi a y'a sɔrɔ farida kɔni ma di nka seli wɛrɛ tun bɛ arasulu bolo a tun bɛ arakan fila seli sɔgɔma ka fila seli wula fɛ a y'a sɔrɔ farida ma na o tuma la n'i ko wa rabbaka i daba masa fakabbir seli a ye i k'a bonya jira o bɛ bɛn o tafsir ka ɲi o ye jumɛn ye o fɔra arasulu yɛrɛ de sallallahu alaihi wa sallam k'o kɛ wa siyabaka i ka donfini fatahhir a saniya silamɛ ye mɔgɔ sanuman de i yɛrɛ saniya tuma bɛɛ fini sanumanw ka y'i la ka d'a kan fɛn min bɛna d'i ma o ye fɛn sanuman de ye dɛ kuranɛ ka sanu la yamassuhu illa almutahharun mɔgɔ si man ka maga la fo mɔgɔ sanumanw o tuma la i yɛrɛ saniya mais dɔnnibagaw y'a yira yan ko nin sanuya min fɔra ko tathhir ad-dakhili wal khariji ko fini saniya dɔrɔn ko tɛ dɛ k'i ko k'i jɛ k'i pari ka fini don ka ko dɔrɔn tɛ dɛ kɔnɔna ka saniya kɛnɛmana ka saniya dusukun ka saniya ka bɔ filankafoya bɛzɔngɔniyɔ hasiriya ka bɔ dusukunna bana bɛɛ la ka bɔ nafigiyaw bɛɛ la ka ɲɛsin ala ma ka tila ka farikolo yɛrɛ saniya nin saniya fila bɛɛ ala y'a bɛɛ nɔgɔya ala kira ma sallallahu alaihi wasallam a kɔnɔna kun ka sanu a kɛnɛmana ka sanu n bɛ ala deli ala k'o nɔgɔya an ye sinon caman kɛnɛmana kɔni ka sanu mais kɔnɔna ma nɔgɔn dɛ kɔnɔna in ma nɔgɔn ko yɛrɛ dun bɛ kɔnɔna de nɔfɛ
maa min bɛ ala ka dafɛn bɛɛ ye o ye min kɔnɔna ka ɲi a kɛnɛmana ye y'a dɔn dɔnnibaw ko an ka diinɛ in kɔnɔ maa ye mɔgɔ 3 ye fɔlɔfɔlɔ a kɔnɔna ka ɲi a kɛnɛmana ye ala kan ko ye filanan a kɔnɔna n'a kɛnɛmana a bɛɛ ye kelen a bɛ min yirila kɛnɛ kan o b'a kɔnɔ min kɔnɔna ka ɲi a kɛnɛma ye a bɛ diinɛ min jirila kɛnɛ kan a bɛ limaniya kɛwale min jirila kɛnɛ kan wallahi min b'a ni ala cɛ o ka bon ka tɛmɛ o kan a t'a fɛ maa k'a dɔn yɛrɛ ala kan ko ye min fana a bɛ min jirila kɛnɛ kan ani min b'a kɔnɔ i b'a sɔrɔ a bɛɛ ka kan a kɔnɔna n'a kɛnɛmana bɛɛ ye kelen o fana ka ɲi nka fɔlɔ in b'ale ɲɛ sabanan ye min ye o ye maa min a kɛnɛmana ka ɲi a kɔnɔna ye huwa yuzhiru khilafa ma yubtin o ye nafigi di a bɛ min jira ani min b'a kɔnɔ kelen tɛ a bɛ ala ko jira nka wallahi a bɛ n'a fɛrɛla ala ko ta ma a bɛ si k'a kɛ donc o ye nafigi ala kana an ko ye ala kana an ko ye o tuma na ala ko rasul ma wa siyabaka fatahhir i ka don fini a saniya fini dɔrɔn tɛ i yɛrɛ yi cogo ka ɲɛ i ka kɛ maa sanuman ye an balimaw silamɛ ye mɔgɔ sanuman de ye silamɛ ye mɔgɔ sanuman ye an ka saniya dɛ est ce que maa bɛ diɲɛ kɔnɔ min kun ka sanu ala kira ye farikolo koli la k'a jɛ i tɛ ala kira bɔ a la sallallahu alaihi wasallam don fini saniyali la i tɛ ala kira bɔ a la ko bɛ dan ye ka mɔgɔ sara kuma bɛɛ o bɛna kunkolo pɛn k'a ɲɛ ka tulu k'a la ala kira b'a siri ale kunsigi kira ma ɲinɛ a kɔ farikolo saniya don fini saniya kasaja parfum rasul ye parfum min k'a kan maa tɛ se k'o ɲɔgɔn na k'i ka diɲɛ kɔnɔ bilen ngo bɛɛ la ni y'anw yɛrɛ jateminɛ hali ni parla cɛ i fana parler do bi dɛ est ce que karamɔgɔ yɛrɛ kan ka partan karamɔgɔ ti partan nin ye mun kuma ye tan e yɛrɛ tɛ karamɔgɔ dɛmɛ k'a pari fɛn ko karamɔgɔ ti partan ni y'a dɔn nin fana ye kabako ye hakili ɲuman d'a ma maa yi ko ten ko maa o maa man'o fɔ ale ma ko bu bɔ a kalama ko bazɛn b'ale la k'i ma wari bɔ min b'ale kan na i ma wari bɔ donc i k'ale to ale k'a pari ala ka hakili ɲuman d'a ma a filɛ ka fɔ rasuli ye k'a k'a saniya wa rujuza fahjur kɔrɔ ye di i yɛrɛ tigɛ ka bɔ boliw la boliw ye k'u to yen dɔnnibagaw ko kɔrɔ wɛrɛ b'a la fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye ka ala dimi kɔrɔ i yɔrɔ janya bɛɛ la wa rujuza fahjur fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye ka ala dimi kɔrɔ a bɛɛ ye k'a to yen boli fana b'o la ala fɛn minnu ka di ala ye ala labatoli ko o kɛ wala tamnun tastaksir ko wa kana mɔgɔ sɔn e bɛ tila ka fɛn ɲini a fɛ o kɔfɛ min ka ca i ye min d'a ma ye kɔrɔ kana maa si sɔn k'i nata d'a kan k'ale bɛna sara e ye n'an ka nin ka don nataw la a fana bɛna dɔ kɛ n ye dɛ o la kana sɔnni kɛ o la ka sɔnni kɛ lila an balakaw ka kow nin bɛ sɔn ka don o kɔnɔ parce que o ye la tuhsin ihsanan turidu ajrahu minan nas aw turidu lahu jazaan afdal min hadhihi dunya kana ɲumanya kɛ ɲumanya min e bɛ sara ɲini a la min ka bon ka tɛmɛ min dir'i ma kan an ka denkundiw la n'i taara vaccin di dɔ ma yɔrɔ vaccin qualité ka ca walima i ye gɛzinɛri di dɔ ma n'o nana vaccin da i m'a faamu dɛ ne ye gɛzinɛri de d'e ma an balakaw tulo bɛ nin na ne ye gɛzinɛri de di i ɲinɛna dɔɔni n b'i hakili jigin a la o y'o don kɔni est ce que e ye ɲumanya kɛ wa i ma ɲumanya kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ko kira muhamad ma wali rabbika fasbir ko wa sabali daba ma saka kow kɔrɔ dɛ o kɔrɔ ye baara min dir'i ma baara in ka gɛlɛn i bɛna degun tɔɔrɔw bɛna da i kan degun bɛna da i kan ko in kɔnɔ koyi n ka sabali ya ayuha alladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun fo sabali de ka kɛ wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr kabiri kuranɛ aya fɔlɔw jiginna a fɔra kira ma ko in sabali bɛ ko in kɔnɔ dɛ i tɛ lafiya ko in kɔnɔ dɛ i bɛ nɛni ko in kɔnɔ i bɛ degun dɛ i bɛ tɔɔrɔ dɛ f'i ka sabali n'i ma sabali ko in tɛ ɲɛ i bolo koyi o fɔra kira ye cogo min wa karamɔgɔ bɛɛ bɛ ten alimami bɛɛ bɛ ten alimami bɛɛ bɛ ten karamɔgɔ bɛɛ bɛ ten ala b'i lajarabi ni mɔgɔw ye
ya ngon ka almami tala ko e maleya al ni o me kana mashi jabi akramo karsa ere ko ne o tala la me afora ko rasul majnun ko fatodu o forema sahir o forema wa khalas ibe ala deli doron ibe fen ke ala ka dine na shuni clé o beka ka ala de kama no kera ala kama mo toyi ku ta fodron ni kuma me ko nabila Musa ya ala deli dono la ko ala ani ala ka munajatu la ka ko ala ko kodo kon bi ko be kan toro de kala ko yemme ko mo tentu yu be kan toro ba fe ka o ko kana toro sa kala ko nabila Musa ma ko ika o lanyini nga gelende ko ne re mi ala ube ne re toro ne re de uda mu be chama fo ne ma ena fora ne ma munati fema est ce que adama de ya ala ere toyiwa anu ma ala toyi ube se ke toyi chugudi o bam pe don mo yo puma do fay bi ka base ko ridwan nas ghayatun la tudrak mo sago tsika ke puis ala sago ke no bena mima bana no ma ben mima o ka puma na senga na puma na ba dade ne ko no ba do be mi ka o chen ka ba khalas wala o de fo kira muhammadi wali rabbika fasbir kira sabali ala ka dina in lasiri la ala yere jati kama no kera ala bi demede ala malma ala ka sabali dambela jelema ala ka sabali dambema al ni te karamo dron ide ali dutigi vi ni ma sabali e ki ga du abi nyai kunawa ni kin mi fen fen me iko be sogobe ni fen fen nyi ko be nyenyini ama no wonde ramadi refiki nyechi ki klochi kodoka modo la dade re de bata adamade o mesira nyew nala nala sona abina fo wati guna amena bita joya ka nyina ala fe ali bi ala kan nafa ni siranye ka ajogo do anna ka baraw noyanye wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ala ka nga jamana kishi ala ka tanga Cotizap, cotiser, sponsoriser, soutenir, contribuer, participer. Ni mɔgɔ b'a fɛ ka fara kanda sira kan alisilamɛya baara walakiliw la i bɛ se k'i ka ɲumanya kɛ nin sira in fɛ cotizap/kanda sira Mali a bɛ kɛ ka alisilamɛw bɛɛ lajɛlen nafa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ni mami hamina ye hiji ɲuman ye k'a kɛ faamuya jɛlen kɔnɔ k'a kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ i teliya joona i k'i tɔgɔ sɛbɛ kanda voyage fɛ ni aw b'a fɛ k'aw to aw sigiyɔrɔ la k'aw tɔgɔ sɛbɛ a bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira ninnu na plus 223 20 22 46 00 66 16 01 23 walima an ka site internet sanfɛ www.kandavoyage.com n'o kɛra bɛɛ kanda sira bɛ sira don aw kɔrɔ aw ka se ka hiji ni umra kalan daminɛ aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ kanda voyage o ye hɛrɛ sira ye. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.